آج ناظرین ہم شملہ پاڑی کے مقام پر ہیں اور مختلف لوگوں سے آزادی کے حوالے سے سوالات پوچھ رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ ایک بھائی کھڑے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام بھائی؟ عابد انصاری. عابد انصاری کہاں سے آئے ہیں سر؟ فیصل آباد سے. اچھا دیکھیے جی ابٹباد کے مقام پر جو ہے فیصل آباد سے ہمارے ایک دوست آئے ہوئے ہیں. آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں یہاں سر؟ بہت اچھا فیل کر رہے ہیں. اور آزادی کا دن ہے آج 14 اگست ہے، تو اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم سب کو جشن آزادی بھرپور طریقے سے منانی چاہیے. اچھا تو آپ کے نزدیک اگر ہم یہ کہیں کہ جشن آزادی منا رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب، کس طرح منائیں؟ کیا ہم باجے بجا کر یا اس کا حقیقی عملی طور پر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں، یہ تو ہرگز نہیں کہا گیا کہ ہم نے باجے بجانے ہیں. اس کو ہم اچھے طریقے سے گھر میں فلیگ لگائیں، گلیوں کو سجائیں، محلوں کو سجائیں بس. اچھا جو ہمارے پاس جھنڈیاں ہوتی ہیں 14 اگست کے دن ہم جو ہے اس کو ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں، سینے پہ سجاتے ہیں، لیکن 14 اگست کی ختم ہوتی ہے وہ زمین پر وہ جھنڈیاں گرتی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت اچھی بیڈ ہیبٹس ہے، اس کو نہیں ایسا کرنا چاہیے. دیکھیں یہ ہمارے پاکستان کا یہ ایک فلیگ ہے، اس کو ہمیں سنبھال کے رکھنا چاہیے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام بھائی؟ محمد عمار. محمد حماد. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میں ٹابا سے آیا ہوں. ایبٹ آباد سے آئے ہوئے ہیں. اچھا جی، آج کا دن، آج کی تاریخ کیا ہے؟ 14 اگست. اس دن کیا ہوا تھا؟ اس دن پاکستان بنا. پاکستان آزاد ہوا تھا. اچھا آپ اس دن کو کیسے منا رہے ہیں؟ یار بس انجوائے کر رہے ہیں ادھر آ کے شملہ. اچھا انجوائے کرنے آئے ہوئے ہیں، تو ہمیں آزادی کا دن کیسے منانا چاہیے؟ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بتائیں. خیر انجوائے کرنا چاہیے. انجوائے کرنا چاہیے. آپ کا نام بھائی؟ عبدالغفور. بہت اچھا جی، آپ سے مل کر اچھا لگا. آپ بتائیں آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں بھی منڈیا سے آباد. آپ شیبٹ آباد سے آئے ہوئے ہیں، تو 14 اگست کا دن آپ کیسے انجوائے کر رہے ہیں؟ بس ادھر آئے دوستوں کزنس کے ساتھ، بس اچھا. انجوائے کر رہے ہیں. اچھا اس کو انجوائے کہتے ہیں. ہاں. اچھا آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں عوام کو؟ بس آپ بھی گھر والوں کے ساتھ نکلے اور انجوائمنٹ کریں، لائف کو بس. انجوائے کریں. اچھا. 14 اگست کو بھی انجوائے کریں. شکریہ جی، شکریہ. السلام علیکم. ہم شملہ پاڑی کے مقام پر ہیں اور ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معزز اور بزرگ شخصیت موجود ہے. ان سے یہ بھی آج شملہ پاڑی 14 اگست کی خوشیوں میں برابر کے شرکت کرنے آئے ہوئے ہیں. آیا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج یہ 14 اگست کا دن ہے، اس دن کیا ہوا تھا چاچو؟ اس دن پاکستان بنا تھا انشاءاللہ. پاکستان بنا ہوا پاکستان تھا. آزاد ہوا. اچھا آپ بھی آج اس دن کو منانے آئے ہوئے ہیں. جی. آپ کا نام چاچو؟ علی اکبر. علی اکبر. ابٹباد سے ہی ہیں؟ ہے ابٹباد ہے لیکن کاغان سے. اچھا کاغان سے ہیں. آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے جوانوں کو 14 اگست کے حوالے سے؟ 14 اگست الحمدللہ اسلامی ملک اور جمہوریت پاکستان بنے، حکومت سے فوج بھی اچھا ہے اور الحمدللہ کچھ ہے، اچھا کوئی ناقص بھی ہے کوئی صحیح بھی ہے. ٹھیک ٹھیک، شکریہ جی، شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام بھائی؟ محمد اذان. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں منڈی آباد سے آیا ہوں. اچھا جی، آپ شملہ پاڑی کے مقام پہ آئے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیوں آئے ہیں؟ یہ ادھر بھیڑ کیوں ہے؟ یہ فرینڈ انجوائے کرنا ہے، 14 اگست کا دن ہے، سب نکلے اور 14 اگست کے دن پاکستان آزاد ہوئے، ہم خوشیاں منانے آئے. اچھا آپ خوشیاں ادھر آ کے منا رہے ہیں. آیا یہ جو 14 اگست کے موقع پر ہم جیسے نوجوان موٹر سائیکل پہ انتہائی سپیڈ کے ساتھ گھوم رہے پھر رہے ہوتے ہیں، سپیڈ لگا رہے ہوتے ہیں، بہت سارے ایکسیڈنٹ بھی آج دیکھنے کو ملے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ بہت خطرناک ہے، اس سے لوگوں کی زندگی خطرے میں لگ جاتی ہے، تو یہ سب کو چاہیے کہ یہ کام نہ کرے، اس لیے کہ لوگ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں زیادہ تر لوگ. تو یہ ہمیں چاہیے کہ یہ نہ کرنا چاہیے. آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس دن کو ہم کیسے منائیں؟ 2-4 باتوں میں آپ بتائیں ذرا جواب. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو ایک طریقے سے، یہ 14 اگست کا دن ہے، آرام سے گزارنا چاہیے. یہ بہت جلوس میں نہیں نکلنا چاہیے، بہت وہ سڑک پہ نہیں نکلنا چاہیے، اس لیے کہ راستوں میں پھر رش ہو جاتے ہیں نا، تو اس لیے. ٹھیک ہے جی، شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام بھائی؟ عبدالاحد شاہ. عبدالاحد شاہ. آپ کہاں سے ہیں بھائی؟ میں ڈسٹرکٹ ہزارہ سے آیا ہوں. ڈسٹرکٹ ہزارہ منصیرہ سے آئے ہوئے ہیں. اچھا تو آپ بتائیں کہ آج جو 14 تاریخ ہے، اس دن کیا ہوا تھا؟ اس دن پاکستان آزاد ہوا تھا، لیکن ابھی ہم غلامی ہے. صحیح، ہمارا ذہن غلام ہے، ہم سب غلامی ہے. صحیح ہے، بس ایک ہی بندہ ہے وہ آزاد ہے اس وقت. جی جی. وہ سب کو پتہ ہے وہ کون ہے. اچھا ابھی میں نام لے لوں یا نہ لوں؟ آپ نام لیں، بے شک لیں، کوئی مسئلہ بس نہیں. ٹھیک ہے، وہ خان ہے ہمارا. صحیح ہے، بس وہ بندہ آزاد ہے اور ہم سب غلام ہے. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس غلامی سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ آپ بتائیں. ہم بولتے ہیں یار ہم سب اکٹھے ہو جائیں، سب مل کے، قسم سے یہ ایسے ہو جائے گا ایسے کہ بنگلہ دیش کو دیکھو 3 دن میں سب کچھ اس نے کیا. صحیح ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم میں کیا ہے؟ ہم کیوں ڈر رہے؟ وجہ کیا ہے؟ صحیح ہے، لیکن بس یہ ہماری یہ سب ذہنی غلام ہے. ہم
अच्छा, सही है। तो आप मुझे ये बताएं कि चलो बाकी सब ज़हनी गुलाम है, तो आप अब इस अपने हिस्से का काम क्या कर सकते हैं? मैं अपने हिस्से का कसम से मैं गोली खा सकता हूँ अभी की इसी वक्त। सही है, मरने को तैयार हूँ, सब कुछ करने के मैं तैयार हूँ। लेकिन अच्छा, आप ये बताएं कि आप चूंकि 14 अगस्त का दिन मना रहे हैं, आपके सीने पर भी कोई पाकिस्तान की लाली परचम नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है, क्या वजह हो सकती है कसम इसकी? से बस मैंने ये पीटीआई का झंडा इधर दे, मैंने ये पीटीआई का झंडा लिया है, वो भी 2000 का बस, अच्छा और मैंने कुछ भी नहीं लिया। अच्छा, आपके नजदीक पाकिस्तान का झंडा या पीटीआई का झंडा? बस सिर्फ पीटीआई का झंडा, पाकिस्तान का भी कसम से मैंने नहीं लिया, ना मैंने शो के। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, शुक्रिया शुक्रिया। मेहरबानी। शेर बहादुर जी। आप कहाँ से आए? हम पेशावर के रहने वाले हैं लेकिन इधर रहता हूँ। इधर रहते हैं। अच्छा, शिमला पहाड़ी के मुकाम पे आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, रश है, तो उसकी क्या वजह है? ओ बहुत मज़ा किया है, बहुत एंजॉय किए है, बच्चे भी बहुत खुश। आज इतना रश क्यों है? 14 अगस्त है ना। अच्छा, क्या हुआ था 14 अगस्त के दिन? वो 14 अगस्त में तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ है यार। पाकिस्तान आज़ाद हुआ हाँ है? ना। अच्छा, तो क्या आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, तो अभी हमें बहैसियत पाकिस्तानी हमें आज़ादी कैसे मनानी चाहिए? बहुत खुशी से इंशाल्लाह। खुशी से हाँ मनानी खुशी से, बहुत खुशी से, सारे ने मनाया, खुशी से मनाया। अच्छा, खुशी का क्या मकसद है कि हम बाजे बजाएं और मोटरसाइकिल तेज चलाएं, या क्या कहते हैं आप? बस आराम से एंजॉय करें बस। enjoy। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रोजाना सानुम शिराज नन शिमला पहाड़ी तो लागले masasida chakar ma jola ko 14 अगस्त तासु दी कम से उनको सवाबे दा ठूल लका स्वाबे खलक नन लका स्वाबे से मशहूर दे सवाबे खो फसल की तंबाकू दे हां जी खुराक की खुराक की और बिरयानी मशहूर है बिरयानी मशहूर दा तासु इब्तबाद तरागलिए नन चकरला नो दा सो वजह नन चकरला रागले नूर कलो नरतले दिल तो सबक को यूनिवर्सिटी क्या हो हाँ। दिल तो बस नो 14 अगस्त पर चल शो लगा 14 अगस्त पर खुदा पहल पाकिस्तान आजाद शो सब ख्याल पाकिस्तान आ शो हां नो उस सी साहब दे आजाद दे कना पाकिस्तान आओ आजाद दे आजाद मात दे लगी आजाद हाँ नो तो 14 अगस्त दा संग मनावे लगा दा खलकुम मनावी तो मनावे संग मनावे 14 अगस्त बस ऐसी मावे चक्कर बोले को बस ऐसी हाँ नो उस्ताद सब पैगाम दे जमंग दे नौजवान होता लगे चे दा 14 अगस्त संग मनावल पगार दी दिल के ढेर खलक राजी मतलब अलकान तो सिर्फ तस्वीरान हुआ सी हाँ जोइम मोबाइल के लिए जोइम रशीदा माखुल लेकिन जय की हाँ डंग डुंग देनो बस डंग डुंग वाला लगा तो च आजादी लगा 10 मंग मनाव को लगा माइंड रिफ्रेशमेंट पकार दे बहैसियत पाकिस्तानी स्ताबानी लगा दी पाकिस्तान से हुकूक थी लगा यो दो पकी माता हुआ है حقوق موږ باندې دي چې څنګه زمونږ چې کوم فرایز دي نو داسې زمونږ حقوق هم دي जी जी حقوق دا دی چې ګورنمنت یو حق دی چې هغه موږ لره کې یو امن دی خاص کر په پښتانه علاقو کې हाँ څومره چې موږ وګورو نو زمونږ چې کوم پښتانه علاقې دي هغې کې هغې مطلب د 14 اګست نه مناوي هغې وجه مین وجه هم دغه ده چې هغې هلته امن نشته हाँ موږ زمونږ یو حق موږ دا هم دی چې ګورنمنت موږ له امن راکړي हाँ हाँ नो दा मनानो जी तासो इंशाल्लाह उम्मीद बको तासो जवाना ने तासो इंशाल्लाह दी कौम लबारे लगा सना सब कवे लगा इंशाल्लाह मनाना जी वालेकुम सलाम। आपका नाम भाई? वासिफ। वासिफ, कहाँ से आए आप? हम लोग हरिपुर से हैं। हरिपुर से आए हुए हैं। हरिपुर की कोई मशहूर चीज? हरिपुर की सर हरिपुर बहुत ही मशहूर है। खुद ही मशहूर है। आपने क्यों पहना है आज? ये बस हमने 14 अगस्त की खुशी में पहने। 14 अगस्त को क्या हुआ था? 14 अगस्त को क़ायद आज़म ने आज़ाद करवाया था पाकिस्तान। पाकिस्तान को आजाद करवाया था। और आप लोग अब क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, आजादी के लिए क्या कर रहे हैं? आज़ादी के लिए खुशी मना रहे हैं। अच्छा, खुशी किस तरह, मतलब बाजे बजाकर? बाजे जाके एंजॉय करके इधर का माहौल देख कर। अच्छा, जरा ये लोगों को अपना चेहरा दिखाए ना, खैर है एक दफा। चेहरा नहीं दिखता वैसे। आपका नाम भाई? ऐसा आपने ये क्यों पहना हुआ है? बस वैसे ही खुशी में। बहुत ज्यादा खूबसूरत है? नहीं नहीं कम खूबसूरत है इसलिए आपने पहना हुआ है। अच्छा, तो यही क्यों पहना हुआ है? ये एक बिल्कुल ये ग्रीन है और ये वाइट है, क्यों? बस ये पाकिस्तान के फ्लैग इस तरह है तो इसलिए इस तरह का पहना हुआ है। 14 अगस्त के साथ। अच्छा अच्छा, तो 14 अगस्त मनाने आप आए हैं शिमला पहाड़ी इब्तबाद। आपने आज पूरा दिन 14 अगस्त कैसे मनाया? बस घर में पहले सोए रहे हैं तो अभी बस उठे हैं, नमाज पढ़ के तो निकल आए हैं। अच्छा, बस इसी तरह मना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई आपका नाम? मुराद अली जी। और कहाँ से आए? मैं अब्टाबाद का रहने वाला हूँ। यहाँ के पीछे गांव एक बड़ा नबी, वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा, वहाँ के रहने वाले। आज आपके चेहरे पर माशाल्लाह खुशी के असरात दिख रहे हैं और चेहरा मुस्कुरा रहा है। सही बात है जी। इस लेकिन, महंगाई के दौर में भी, है ना? महंगाई के दौर में भी मेरा चेहरा अच्छा है, खुशगवार है। लेकिन मसला है थोड़ा सा मैं परेशान भी हूँ क्योंकि हमारा जो खान है ना वो जेल के अंदर है। अच्छा। ठीक है जी, इसलिए थोड़ा हमारा दिल खफा है। एंजॉय करने हम आए हुए हैं लेकिन अंदर से हम खफे हैं जी। अच्छा, हाँ। मतलब आपको खान से
इश्क है। मतलब इश्क है जी हमारा जो है ना दिलो जान खान है जी। अच्छा आपसे एक सवाल अगर मैं पूछूं, पूछें जी। खान या पाकिस्तान? पहले पाकिस्तान है फिर खान है जी हमारा। जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा आप जो है मुझे ये बताएं कि आज़ादी आप मना रहे हैं, आपके दिल भी खफा है, तो खान के लिए आप क्या कर सकते हैं अभी? हम देखें लोगों को बता सकते हैं कि आप बाहर निकलें और हर बंदा जाए, जैसे सोहेल अफरीदी निकले है उसके हजूम में आप शरीक हो जाएं, अडयाला जेल जाएं, लोगों को देखें हमें कि हम कैसे जो है ना खान के लिए बाहर निकले हुए हैं। बाहर की मीडिया भी हमें देख रही है कि हम कैसे बाहर निकले, लेकिन हमारी जो अपने ऐसे मैं नाम नहीं ले रहा उनका, वो हमें जो है ना बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। अच्छा जी, आपके स्पीकर भी आपके हैं और केपीके में हुकूमत भी पीटीआई की है, जी जी आप भी पीटीआई के जाले हैं, इंशाल्लाह। इसके बावजूद भी जो खैबर पख्तूनख्वा का जो निज़ाम है या जो उसके हवाले से आप क्या कहते हैं, आप मुतमईन हैं इससे? मुतमिन नहीं है जी, आगे हुकूमत हमारी है लेकिन पीछे से हम जकड़े हुए हैं बस। अच्छा हाँ जी, पीछे जो है जहाँ से हमें मिल रहा है वहाँ से अच्छा। हम बंद हैं बस, अच्छा ये समझ। अच्छा जी, आप आखिरी पैगाम क्या देना चाहते हैं? मेरा पैगाम यही है कि जी आप हमेशा सारे लोग खुश रहें, आबाद रहें, ठीक है जी, लेकिन जो है ना खान के लिए जदोजहद करें ताकि वो बाहर आ जाए। अच्छा, खान के बाहर आने से पाकिस्तान खुशहाल हो सकता है? इंशाल्लाह खुशहाल होगा। पहले भी हमने देखे है काफ़ी खुशहाल हुए हैं, लेकिन जो है अभी उसे बंद कर दिया गया है, वो बाहर आएगा तो इंशाल्लाह बहुत खुशहाल होगा। अल्लाह करे कि आपकी दुआ जो है वो कबूल हो जाए। आमीन आमीन जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम शबीर अहमद। और आप कहाँ से हैं? मैं कोहिस्तान पटन से। अच्छा, कोहिस्तान पट्टे से हैं। आज आप शिमला पहाड़ी आए हुए हैं, ये इतनी ज़्यादा भीड़ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बस आज हमारे जो 14 अगस्त 1947 जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, तो आज का दिन हमारे लिए आज़ादी का दिन है और हम इंशाल्लाह भरपूर खुशी मनाएंगे इस आज़ादी के वक्त। अच्छा, खुशी भरपूर हर बंदा कह रहा है कि हम खुशी मनाते हैं, ये खुशी आप लोग और लोगों से किस तरह मुख्तलिफ बनाते हैं? बस हम सिर्फ फ्रीडम चाहते हैं, हम बिल्कुल आज़ाद रहे। मतलब आज़ाद रहने से मुराद क्या है कि आप लोग अभी भी आज़ाद से घूम फिर रहे हैं, ये आज़ादी मना रहे हैं, आपको किसी ने रोका नहीं है, आप किस तरह की आज़ादी चाहते हैं? हम जिस तरह हमारे खान ने हमारे लिए एक शऊर दिलाया था, हमें जगाया था, उसी तरह हम उसके यानी कि नज़रिए से आगे चले, वो आज़ादी चाहते हैं हम। अच्छा, आप वो आज़ादी चाहते हैं। खान के लिए कोई एक लफ्ज़, खान कोई एक जुमला? बस खान हमारे दिलों में बस आए, खान के लिए हम इंशाल्लाह इस आज़ादी के लिए और खान के लिए हम निकलेंगे, हर वक्त, हर दिन, हर रात हम इंशाल्लाह निकलेंगे। बिल्कुल, आपकी नज़र एक शेर के फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्दे कोहिस्तानी। पाकिस्तान मैं पहले बताऊं नाजरीन को कि ये हमारा बहुत अच्छा भाई है, सवाब तिरा से आया हुआ है, मैदान तिरा से, और ये कहते हैं कि मुझसे पश्तो में इंटरव्यू लें, तो चलो इनसे मैं पश्तो में इंटरव्यू लेता हूँ। रोजाना नुम दिसरे मोहम्मद सुदेश। उछत हुआ है का ना मोहम्मद सुदेश। कम जन नागली तेरा मैदान ना अब्टबा तरागली संग लगी अब्टबा दरता बस खान की खोस्ता नजरी दिल वाला खान। पाकिस्तान कल आजाद हुए रे? पाकिस्तान 1965 के आजाद हुए थे। 1947 किसको आजाद हुए थे? हाँ, अफगानिस्तान आजाद हुए थे। तो स्वयं के वोम के पाकिस्तान 1947 के आजाद हुए थे कि 65 के? 65 के आजाद हुए थे। हाँ, नो ताता मौसम संग अखकारी। खैर खान के। आपका नाम? ज़ियाउर रहमान। आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं ज़िला कोलाई पालस कोहिस्तान से। ज़िला कोलाई पालस कोहिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं और एबटाबाद के मकाम शिमला पहाड़ी आप आए हैं, सियाती मकाम, तो आज के दिन मुसलसल आसपास बाजे बज रहे हैं और ख़ुशी का समा है, ये क्या वजह है इसकी? ये पाकिस्तान का योम आज़ादी का दिन है और लोग इसको मना रहे हैं। अच्छा, तो लोग इसको मना रहे हैं, आप कैसे मना रहे हैं? मैं बस मना तो रहा हूँ लेकिन भारी दिल के साथ। भारी दिल के साथ मनाते हैं, क्यों? आपके सीने के ऊपर पाकिस्तान का झंडा सजा हुआ है, कितने फ़ख्र की बात है, तो आपको भारी दिल के साथ आप मनाते हैं, क्या वजह हो सकती है? झंडा तो इससे तो हमारी मोहब्बत है जी जी। इस झंडे के साथ हमारा कोई इशू नहीं है। अच्छा। लेकिन 1947 से लेकर आज तक सिर्फ हम बुनियादी मसाइल के ऊपर उलझे हुए हैं। अच्छा। हमें साफ़ पानी नहीं है। अच्छा। बिजली का इशू है, तालीम सेहत आज भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम रॉन्ग डायरेक्शन में गए हैं। अच्छा, क्या कहेंगे 14 अगस्त के दिन के हवाले से?
بس اللہ کرے کہ ہمیں کوئی مخلص حکمران نصیب ہو جو اس ملک کو حقیقی معنوں میں آزاد کرے اور قائد اعظم کے مشن کے اوپر جائے. اچھا آپ کہتے ہیں کہ حقیقی حکمران نصیب ہو ایماندار, کیا حکمران سے ہی صرف پاکستان چل سکے گا؟ لازمی بات ہے, جب آپ کا حکمران صحیح ہوگا تو آپ کی پالیسیز ٹھیک ہوں گی, اور جب آپ کی پالیسیز ٹھیک ہوں گی تو آپ ترقی کریں گے. عوام جیسی بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ جیسی عوام ہوتی ہے حکومت بھی ویسی ہوتی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بات بھی ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کے حکمران ٹھیک ہوں گے, ایک نمبر ہوں گے, تو عوام خود بخود مجبوراً ٹھیک ہوگی. اچھا آج کے دن کے حوالے سے آخری پیغام؟ بس پیغام یہی ہے کہ اس ملک کے لیے ہم سب نے مل کر اچھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر شخص ایماندار ہو اور ہر شخص کا مقصد یہ ہو کہ پاکستان ترقی کرے. تو اللہ کرے کہ پاکستان ترقی کرے. پاکستان کے لیے دل سے ایک نعرہ. پاکستان زندہ باد.